Good afternoon, everyone. Asa naman inyong classmates? Afternoon, sir. Kindly inform your classmates that we're already here para makasugod na tayo in 5 minutes, ha? Thank you.
Okay, let us start with our discussions this afternoon. I would like to request Ruby, please, to lead us for our opening prayer this afternoon. Sir, pag-awal ko sir kay iubo ko sir kay ka sir. Okay, anybody else, please? Ako sir be. Okay. Praise ako tika dali. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you, Lord God, sa katuhon, Lord God, nga nagauban ka namo. Salamat, Lord God, nga ikaw nagatag ka na mo kusog, kabasag sa panglawas, Lord God. Lord, bisan karong ikaw tuhon, Lord God, sa mong pagklase. Ikaw magauban, Lord God. Iyahay kami, Lord God. Tagay may kaalam, Lord God. Bisan pa, Lord God, sa mga maestro, Lord God, nga si Sir. Ikaw mag-bless yung kinabuhi, Lord God. Tagay may og kusog, Lord God, nga makasabot mi sa diskusyon ni Sir karong adlaw, Lord God. Lord, wala mi mahimo kung wala ka, Lord God, sa mong kinabuhi. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, thank you. Okay, good afternoon, everyone. Before we start with our discussions this afternoon, I would just like again to remind everyone, klaro ra ba akong tingog? Maklaro ra ba siya? Okay raman, sir. Okay. I would just like to remind everyone no nga ang ato ang mga midterm period nga mga assignments is due already tanan sila on Wednesday. That's December 9 until 11:59 in the evening. Okay, no? So I would just like to advise everyone nga kung dili ninyo mapasa inyuhang mga assignments as of Wednesday, no? Naagihapon mo grades pero ang ako ang ibutang points sa inyo ha para sa mga assignments nga dili ninyo mapasa as of Wednesday will be 20% of the total perfect score. So for example, if we have an assignment which is worth 30 points, no, kung dili na ninyo mapasa as of Wednesday, automatically I will be giving you 20% of 30. Okay? So again, 20% of 30 sa tanan assignments nga dili ninyo mapasa on Wednesday. Okay? So that is supposed to encourage everyone to comply with their assignments as soon as possible. No? So hopefully by Thursday or Friday this week, I will be able to distribute to you your midterm grades, no? And of course, sa mga nakatake na sa midterm exam, I know nga napay I think 7 students combined for blocks A and B nga wala pa nakatake sa midterm exam. That's fine. Na schedule for them, but for the rest of you nga nakatake na sa exam last Saturday, your scores for the midterm exam is already posted sa Google Classroom, and I have also already released your midterm exam results sa inyong mga email, no? So please check your emails para sa results, and please check your Google Classroom para sa inyong scores, no? Kung namoy difficulty or dili ninyo makita ang inyong score sa midterm exam, just message me kay basin wala pa siya nahuman og turn in or wala pa na ako nahuman og return tanan mga points nga akong nahatag. Okay? So again, one last thing, no? I hope nga nakita na ninyo how I give major exams, especially because we still have the final exam soon. And the midterm exam, actually, I prepared 2 sets, no, as what I have announced sa atong group chat. Na ako i-prepare na 2 sets of midterm exams, no? And ako ana silang i-distribute to everyone randomly. Okay, so dili pasabot nga ang block A, isa na sila ka set tanan, ang block B isa ka set no. So kamo tanan sa block A dili mo tanan parehas og midterm exam set nga giansiran last Saturday. So nakita na ko nga naagyoy uban students no nga
wala gyud nagbasa sa mga transactions because obviously ang ilahang gi-indicate na mga journal entries and amounts para sa journal entries kay para sa pikas nga set dili para sa ilahang set nga giansiran. Okay? So supposedly obvious man to sila kay mga amounts ra man kasagaran ng ako ang gipang-usab. Pero ilaha man ang choice. So ako na nang giingon sa inyuhan na kung nag-cheat mo sa midterm exam, you will most probably fail sa midterm exam. Okay? And I would just like to remind everyone that the major exam, the midterm exam, composes 35% of your grade for the midterm period. So dako kaya na siya na chunk, no? So kung mabagsak mo sa midterm exam, ang nabili na lang ninyong highest score is probably 65%, no, for the remaining compositions of the midterm grade, which are your assignments and kaning mga oral recitations. No? So I hope na starting today after our midterm exam, you will be trying your very best, especially in the upcoming finals soon. Okay? So if you have questions regarding sa mga items sa midterm exam nga narong mo, you may just address your questions to me directly through my messenger account para ma-explain ako sa inyo anong namali mo na specific na item sa midterm exam. Sir, pila ang passing score sa midterm exam? Now, overall, ang passing grade, passing level sa grade sa subject is 50%. No? So if you garnered 50% of the total score, you passed the midterm exam. No, patili pa na siya guarantee nga ni pasar mo sa midterm grade because later on pa man nato i-compute ang inyong midterm grade. Also taking into consideration the scores sa inyong assignment and sa oral recitations and the rest. Okay, so ang atong midterm exam was worth 70 points total. So you should get at least 35 points out of the 70 points para makapasar mo sa midterm exam. Para hopefully medyo dili kayo mo alanganin sa midterm grade. Okay? Sige. Kinsay kailan ninyo ni Kuan? Kaya I still have 7 students nga wala pa nakatake sa midterm exam, no? Basin ba og nag-drop na ni sila or sa ba? Tell me kung sa inyohan ni silang mga block ha and kung kailan mo sa ilaha. Kasi kailan ni Princess Debbie? Block A ba ni siya? Wala mo kaila. How about Disability? Ninia may. Again? Dak A na si Princess DB pero wala naman na siya nag-eskwela karon sir. Okay. Ni-stop siya mga second cluster Second siguro sir. cluster. Wala na siya isulod-sulod. Oh, okay. Oo. How about Ninia Disability? Kailan mo ni Sit Nia? in man na sir, ahead na siya sir. Okay. So block sa inyohan ni siya gasulod. Basin, wala pa sa ko kakita nga ni sulod ako kabantay. Okay. How about Cristo Rey Ilago? Block A sir. Block A. Unsa man ni siya nagsulod pa ni siya sa second cluster? Usahay ra sir, gasulod siya usahay. Okay. How about Merson? Merson Escandalio? Wala ko kaila sir. Wala mo ka, basta block B na siya. How about Toledo? June Alexis Toledo? Block A sir. Asa man ni siya? Namoy kuan idea? Silingan na niya, sir. Silingan ay kuan nami sir. Silingan ninyo? Silingan rami sir. Yes Sige, sir, bali. pero kuan lang ilalahi lag purok. Okay. Kung naamoy some other mode of communication sa iya, palihog ko og inform niya. Okay sir. Okay, thank you. Sige. So, let us now go to our discussions for this afternoon. So nahumanata as of midterms, nahumanata sa pag-prepare sa trial balance. No, and I hope nga
medyo clear na sa inyo ang mga discussions for the midterm period because we should invest our grades. No, kamo dapat nag-bank on mo sa mga simpler na mga topics for the midterm period kay starting today the topics will get a bit more difficult. Dili siya difficult but more difficult as compared sa mga topics nga atong na take up sa midterm period. No? So kung tanawon ninyo sa inyong course guide, so after the midterm period, we are supposed to start discussing adjusting journal entries. No? So mao na siya atong new na topic this afternoon. So sa mga wala pa'y libro, I have on the screen an excerpt of the discussions on the book on adjusting journal entries. Now, ang adjusting journal entries may be found on, I think, chapter 7 of our book. Chapter 7, yes, chapter 7 of your books. Naana siya din ha. Now, I hope na before coming in today, you have already read in advance the expected discussion for this morning. No, kay this is really a bit of a more difficult topic, yes, as compared to the midterm period koan. So, for the topics on adjusting journal entries, I think i-divide na ko ni siya into 2 parts. Let me just check the course guide. Yes. So, ang kaning topic on the adjusting journal entries, ako ni siyang gi-divide into 2 lessons. Lesson 6 is on depreciation and uncollectible accounts. No, kanis sila na duha na topics sa adjusting journal entries are quite simple and straightforward, while lesson 7 is on accruals and deferrals, which needs thorough discussions and kinahanglan gid mo mag-read in advance before ta mag-discuss sa lesson 7 on Wednesday. Okay, kay kaning accruals and deferrals medyo libog jud ni sila and daghan kaayo tag methods na dapat ipang-discuss. So this afternoon we will be focusing our discussions again on depreciation and uncollectible accounts. So we have a presentation again on the screen to help us understand the topics on these discussions, okay? So, first off, for depreciation and how to compute depreciation expense. No? So, before we discuss depreciation, may I just call on some people not to answer some oral recitation questions. Okay? May I call on Miss Ginitaran, Erica? Sige, in your own understanding, what is depreciation expense or what is depreciation in general? Kanang mootro ang value na kantidad, sir. Saan sa man? Sa kuan kanang presyo, sir. Wala siya mag-change bitaw. Ma-change ang presyo sa Kuan kanang kantidad. unsa nga butang ang mag-change ang kantidad o ang presyo? Kanang kuan bitaw, sir, sa kanang baligya niya, sir, warag sa products maybe nga na mag-change bitaw yung value. Okay, thank you so much. How about naa si Abad, Princess Claire? Princess? Princess?
How about may wala na ako natawag. Wait sa guys ha. Sige, Kyra Gomez. Miss Gomez? Kyra? Sige, how about Miss Kipanes? Kipanes? Try daw, sir. Again? Try ko, sir. Apelyido, palihog, Wendy. Sige, Catch yun, sir. Katyon. Unsa man ning pasabot sa Ano, sir, depreciation? kanang... In your own Ang understanding. depreciation, sir, kay kanang... Para sa ko alang, sir, ha, mo decrease ang iyang value. For example, sir, sa kuan, equipment, furniture, kay kung ang butang manggod, sir, kana bitaw magkadugay, mugamay ang iyang kuan value. Nganong Magabok mugamay man siya, sir. magabok? Other than magabok Oo. siya, unsa may other reasons nganong moubos ang value sa usa ka asset or sa usa ka butang over time? Unsa, sir? Aside from the fact nga kaning magabok siya, no, kay usual man gid nga condition sa mga butang nga magabok gid sila as time goes by. So aside ana nga reason, unsa pa may lain reason nga nung muubos ang value sa mga assets magkadugay? Nagamit Nagamit, manggod siya, sir. Diba? Nagamit sila to generate income. Sige, Mm-mm. thank you. Ano, sir? Wendy. Thank you. Okay. So, the portion of the costs of property and equipment that should be allocated over the number of years and chargeable against expense during the period is called depreciation expense. Okay, so sa gingon ni Wendy kanina, ang mga assets, no, most probably kaning mga properties and equipment ato na mga assets sa balance sheet, these are considered non-current assets. Di ba nga nung gitawag sila nga non-current assets because pwede pa sila gamiton ni company for more than 1 year after the end of the accounting period. Di ba? Or magamit pa sila ni company for a longer period of time. And let us also remember na kadto bitawng tulo ka qualifying factors, no, before an asset may be considered as an asset of the company, no. Isa adto is that kani sila na mga butang gigamit ni company for its operations, no. Again, ang goal ni company is to generate income and earn profits. Diba? So, unsaon niya pag-generate ng income and earn profits? It is by using his properties and equipment. Now, over time, no, naay mga assets nga through the normal course of things, no, naturally magabuk gyud sila, just like our buildings, no, just like our furniture and fixtures, kana sila over time bisan pag dili nato na sila directly ginagamit, di ba, kay ang furniture and fixtures most of the time nara man na sila din sa ato ang wall, for example, ang lighting fixtures, di ba? Over time, magkaanam gid na sila og kagabok. No? Aside from that, ang uban pud assets, especially kaning ato ang mga computer equipment, office equipment, di ba, mga heavy machineries nato sa ato ang company, for example, assuming, no,
since kani sila na mga assets directly man gid sila gigamit sa operations ni business, no? So aside from magkagabok sila over time, no, kay mao na siya ang natural na condition sa mga bagay-bagay, gigamit sad sila to generate revenues and of course earn profits. That is why, no, ang total nga kwarta nga gigasto ni company para mapalit na niya ang asset, ato na siyang i-divide sa mga years kung kanus ana to sila expected nga magamit. No, so that is the simplest terms of the definition of depreciation or depreciation expense. No? So the reason why properties and equipment is subject to depreciation is because of the fact that these assets have been used by the company to generate revenues in the conduct of its operations. Diba sa akong giingon kaganina? Now, kung remember ninyo, no, kung nagbasa gid mo sa lesson 1 ng mga topics, natay principle dito which is called matching principle. No? So can somebody please describe to the class kung unsay pasabot aning matching principle? Anyone? Matching principle? Kinsay maka-describe sa class? Sir, ako sir, Sige, Ruby. ang matching principle sir kay kanang combination sa concept of revenue recognition o na expense recognition sa revenue sir. Ruby, medyo pani mo hang receptive signal. Kuan sir kanang para sa ako sir kay ang matching principle kay combination siya sa concept of revenue recognition and expense recognition principle sir. Sige, unsa may pasabot ana nila? So ang sa kung ang imong kuan sa revenue recognition sir kay ga-recognize nimo ang revenue as kanang na-earn nimo sa business, then sa corresponds din sa expense din sir kay recognize nimo siya as incurred nimo at the same period or during the same period sir. Okay. Sige. That's actually yes, that is the bookish way of describing matching principle. Now, let us Alright, sir. discuss. Yes, thank you. Now, what is matching principle, by the way, no? Kay ang idea behind most of the topics of adjusting journal entries is actually on matching principle. Now, again, sama sa giingon ni Ruby, ang matching principle is a combination of revenue and expense recognition principles. Sa una, sa medyo karaan-karaan pa ng mga accounting standards, sa katong first year pa ko, separate gid na ang revenue recognition and expense recognition ug ang matching principle. Separate na sila tulo. But recently, emerge silang tulo into one single principle which is called matching principle kay similar man ang ilahang mga definitions or descriptions, no? Now, sa matching principle, we are instructed to record expenses, no? Kung kanus ana to na sila gigamit to generate revenue, no? So, unsa to siya pagsabot? Notice, di ba, nga ang, for example, ang ato ang computer, no, office equipment, no? Kana siya, sa pagpalit nato, no, kung atong balikan ang atong discussions on journal entry sa pagpalit sa equipment, sa pagpalit nato, wala man nato siya gi-record as an expense, di ba? Kay kabalo man ta nga kana siya nga butang, pwede pa nato magamit for a longer period of time. That is why, although gigastuan siya ni company, no, pero tungod kay daghan pa man nga mga panahon nga pwede nato siya magamit to generate revenue, that is why sa pagpalit ato sa iyaha, ato siyang gi-record as an asset and not as an expense, di ba? Pero dili pasabot nga ang katong gigasto nato to buy the equipment
magpabili na lang to siya permi sa asset. Ano man, because kada tuig, no, or kada bulan ato man na siyang gigamit to generate income or revenues, no? So ang kadtong mga portion sa cost sa asset nga nakatabang nato to generate revenue, kana siya nga portion ato na siya ibalhin from the asset padulong sa expense dito sa ato ang income statement. Okay, so mao na siya ang overall kini idea behind depreciation and of course behind matching principle in general. Now, the revenue that it generates should be matched against depreciation expense incurred during the period. No, so this is kani siya ang last na sentence sa ato ang presentation nga nasa inyong screen is actually another way of describing matching principle. The revenue that it generates should be matched against depreciation expense. No, and take note, di lang depreciation expense ha ang focus sa matching principle, no? Ato na siya realize later on kung dito na ta sa accruals and deferrals na topic sa tong adjusted journal entries. Okay, so mao na siya ang overview regarding depreciation expense or depreciation in general. Now, let us discuss the methods of computing depreciation. Now, in actual practice, no, daghan kaayo ways of computing depreciation, no, because lain-lain man nga method or naaman sa lain-lain nga method nato gigamit ang mga assets. So unsa may pasabutan na, sir? For example, nayuban mga heavy equipments, no, or naay mga machineries, especially sa mga manufacturing plants, no, nga kana sila nagid na sila expected nga output or nasa sila expected number of products nga ma-produce, for example, in 1 hour or in 1 day, no? So kana siya nga type of asset ato na siya i-depreciate based sa kung pila kadaghan so kana siya nga type of asset na ato na siya i-depreciate based sa kung pila ka units of the product ang iyang na-produce for a specific period of time, no? So kung mag-research mo, kung maintriga mo, no, I hope kung mag-research mo online or sa ato ang libro or sa bisan unsa pa nga mga accounting and financial management books, daghan kaayo nga methods of computing depreciation. Pero, excuse me, for the sake of our discussion here in class, we will only be dwelling on one specific method of computing depreciation, which is called straight line method. No? Si straight line method is the simplest, no, method of computing depreciation because naalang tayo tulo ka terms nga ma-involve or dapat i-familiarize para ma-compute na to ang depreciation using the straight line method. So, we have here the three terms, no, kaning acquisition cost, scrap value, and estimated useful life. Mo na sila ang tulo ka terms nga kinahanglan nato ma-master or ma-memorize even, no, ang mga definition para mas masabtan nato ang depreciation and ma-compute nato ang depreciation expense using straight line method. So the first term is called acquisition cost, no? It is the amount paid when the asset is acquired. It includes the purchase price and other incidental costs of its acquisition, no? So kung ato ang kung bungkago na to ang definition, no, sa term nga acquisition cost, we have here number one, amount paid for the asset, no? So kung ato na siyang binisayon, no, for example na malit og computer sa usa ka computer store, for example, so the amount paid is actually ang amount nga giresibuhan, no, ang amount nga nasa resibo, mao na siyang actual nga acquisition cost or purchase price, no? Purchase price. Kung pila nga to ang actually gibayad para sa item dito sa ato ang gipalitan nga supplier.
That is the purchase price. Pero, napay other half nung nga portion ng acquisition cost, which is medyo vague siya or medyo dili siya klaro kay gibutang siya as a catch-all term, which is called other incidental costs. No? So, ang acquisition cost is equal to the purchase price plus other incidental costs. No? Sa purchase price, kabalo naman taon sa na siya. Pero ang question na to is, sir, unsa may naa din na sa mga other incidental costs? Does anyone have any idea kung unsay naa aning other incidental costs? Anyone? Kinsay na idea regarding other incidental costs? Kanang makuan, sir, kanang magpa-repair ka, o ano na? Magpa-repair? What else? Any other idea? Kuan. Maintenance, sir. Maintenance? What else? Take note ha, nga Kanang kaning pagkuan, sir, transport sa item padulong sa kuan business, ana, sir? pag-transport, no? Actually, Yes, that sir. is true. Okay. So, before nato masabtan kung unsa or before nato i-determine kung unsa nga mga items actually no ang atong ibutang under other incidental cost. Let us first define the term incidental no para mas masabtan nato siya. Unsa ray pasabot sa term nga incidental na atong i-research online ang definition sa term nga incidental. Now, the term incidental actually means accompanying but not a major part of something. No? It is a happens or incidental costs no happens as a consequence of something. No? So meaning kaning other incidental costs no kadtong mga gidugang o gasto ni company aside from the purchase price no para magamit niya og sakto or moabot sa iyaha ang iyang gipalit nga asset no sa giingon ni Cindy ganina transportation costs no sir sa may pasabot ana naay uban nga mga assets no especially kanang mga highly customized no or highly specialized na mga assets nga ato pang kinahanglan paliton sa lain nga mga lugar no so before nato siya magamit or before nato siya maabot sa ato ang business no kinahanglan man ta magasto og transportation costs so meaning kanang transportation costs or courier costs nga ato ang gigastuan para maabot sa ato atong gipalit nga asset is an example of incidental costs. What else? Naay uban mga properties and equipment no nga again highly specialized nga para mas magamit nato siya effectively sa ato ang operations kinahanglan pa i-train sa supplier ang ato ang mga tao nga expected mo gamit ana no so katong training costs nga gigasto nga additional ni company para mas magamit nato og tarong ang atong property and equipment nga gipalit may also be considered an incidental cost no or if naay mga assets nga kinahanglan gid siya i-install sa mga tao nga gikan sa supplier no so the installation costs kung naa is also a part of incidental costs. Okay? Next, scrap value. No? What do we mean by scrap value? Unsa may pasabot aning scrap value in your own understanding? Unsa may pagsabot ninyo sa scrap value? Anyone?
Anyone? Scrap value? May I call on, manawag na lang po, no? May I call on Miss Nunez Rudelin? Yes, sir. What is your idea of scrap value in your own understanding? Sa may pasabot, Ana. Kanang kuan sir, kanang ginagamit nimo ang kuan. Kaning isa po lang ginagamit nga butang nga kuan. Kaning end og useful. Kanang kuan ba matagal na nimo ginagamit ba nga kuan. Nga? Ginagamit nga butang as nga kuan sa imo kanang nang kuan sa imo value ba nakatag sa imo value. Okay, sige. How about Princess Abad? Princess? Wala daw na siya mic, sir. Wala siya mic. How about Miss Tagupa? Sir, What is your idea of a scrap value? ajit lang sir ah. Basahan sa ako sir. Submitted by the offenses. Yes. Kuan sir, ajit lang. Para lang sa ako sir is kanang ang di bali kanang nga asset is kanang nanabitaw siya ang owner kay nana siya kanang di bali kanang ay sa kanang asset sir kanang nana di bali na set na di bali sa owner kung asar na siya taman nga asset bitaw sir which is kanang kanang sara siya taman nga kanang magamit sa company. I think na sir maong idea. Okay. How about Miss Pahe? Miss Pahe? Yes sir. What is your idea about scrap value? Kining para sa ako sir kining muna siya kanang dili na magamit Dili Sa na magamit kumpanya? nga? Unsa may dili na magamit? na mga butang sir. Mga utang? Okay. Sige, one last student, no? How about Miss Timoteo? Dili Miss mga Timoteo? Miss Tama. Timoteo? butang sir. Sir, Like furniture. Sige, Miss na iman na. Timoteo. Miss Timoteo, what is your idea of scrap value? kuan sir, kanang dugay na nga nagamit, ay dugay na nga dugay na nga kuan value sa company. Dugay na nga value sa company? O kanang kuan Unsa man nga value? Imong pasabot. O kadto sir, kanang dugay na nagamit, ay sana something ana. Dugay na nagamit. Okay, sige, thank you. Okay. Ani ni siya guys ha. I understand no nga medyo lisod yun sapton ang mga terms ba nga nasa libro. Pero ang kanibiyang oral recitations ha kay part ra ba ni sa inyong grade. Okay? So
dili ko kayo man strict sa pag-grade sa inyong oral recitations, no? Pero kung ma-sense na ko nga wala gid mo nagbasa in advance, of course, tagaanta mo gamay gid nga points for your oral recitations. Okay, kay makabalo ko. Okay? So, later on, kung maghatag ko sa midterm grade, and namoy questions, most probably ang inyong gamay nga ang nakapabira paubos sa inyong mga grades is on your oral recitations. Okay? Sige, scrap value. Now, si scrap value, na siya lain nga mga terms nga parehas niya og meaning. A scrap value may also be called salvage value or residual value. No, naunsa maning residual value or scrap value. Now, this is the estimated value of the asset at the end of its useful life. Mao na siya ang definition nga naa sa ato ang presentation. Now, naman nire ang term nga value, no? Meaning, ang term nga scrap value involves money, no? Or kwarta. Kaya naman din nakabutang ang term nga value, of course. So, dili na siya butang. Si scrap value is not an asset nga nahuman na o gamit ni company. But rather, si scrap value involves the estimate of the value of an asset after its useful life. Okay. Nayo ba assets, no? Nga dugay na kayo na siya gigamit ni company. Nga sa evaluation or sa assessment ni company, pwede na siya ilisan. No? Pwede na siya ilisan because kung ipadayon pa siya og repair sa company, mas magastuan si company kaysa sa mamalit siya og bago. No? So that's one scenario. Or nagi mga asset nga naguba lang gyud siya, so dili na siya mapahimuslan ni company, dili na siya magamit, dili na po siya ma-repair. No? So if that's the case, sa scrap value na ay certain asset no nga dili na magamit ni company for some reason. No? If kani siya na asset, no, tungod kay dili naman na nimo mapuslan ni company, kung imo na siya ibaligya no in a market, or kung imo na siya ihanyag sa usa ka tawo nga willing mo palit ana ang condition, kanang scrap value is the expected amount nga imong madawat kung ibaligya na nimo siya na asset, no? Considering nga kana siyang asset, dili na siya mapahimuslan nimo, no? So naay uban assets nga wala na scrap value nga naman because dili na gid siya mapahimuslan, no? Or naay uban assets nga gamay ra kayo og scrap value because dili na siya mapahimuslan as is, pero ang uban niya nga mga parts pwede pagamiton to repair similar assets, no? So meaning, for example, na atay, sige, computer lang gihapon. Let us say, for example, nga after 3 years of using the computer, no? Medyo karag na ang computer, kinahanglan na nato siya ilisan kay makapahinay sa ato ang performance. Na kung ato na siya padayon no gamit nga daan nga computer. Kung kana siya nga computer, ato ibaligya as a second-hand unit sa lain tao, ang iyahang willing nga ibayad sa atoa, mao na siyang estimate sa scrap value. Now, remember that the scrap value is just an estimate. No? Meaning, sa pagpalit pa nato sa asset, sa bag-o pa siya, no, naana na siya estimate. No, naana tay dili siya tagna, but naana tay professional estimate kung pila na siya, kung pila na lang iyang value ana after na to na siya magamit, how many years from now. No? So mao na siya ang simple na description about the term scrap value. Again, scrap value is also the same as the term salvage value or residual value. Now, sir, tanan ba assets na ay residual value or scrap value? Virtually, tanan assets na ay scrap value. No? Pero, ang uban companies, since kaning scrap value, again, is only an estimate, no? Tungod sa kagamay sa scrap value, wala na nila gi-take into consideration sa pag-compute sa depreciation. That's why, instead na magbutang sila gamay kaayo ng scrap value, ilahan na lang totally ignore and gigamit nila ang zero na lang as scrap value. Last,
Estimated useful life. Can someone discuss to the class estimated useful life? Kipanes? Naa na ba si Kipanes balik? Has left the meeting. Gomez. Naa ba si Gomez balik? How about Miss Romorosa? Meryl? Meryl? Meryl Romorosa, please. How about Miss Calope? Cindy? Yes, sir. Kindly discuss to the class your own understanding of the estimated useful life of an asset. Kuan, sir, estimated useful life kaning murag estimate na nimo daan kung pila lang siya ka years magamit or maglast bitaw, sir. Example, sir, Okay. kanang sa mga computer set sa BIR, sir. Every 3 years Okay. ra gyud na siya, sir. Okay. Ilisa na na Sige, siya so- bago every 3 years. Okay. Sige, thank you very much. Very good. Now, again, estimated useful life. I guess medyo kon man na siya, self-explanatory man na siya, di ba? Estimated useful life is the estimated length of time, usually stated in years, that the asset can be of use. Meaning, mao na siya ang katason sa panahon kung hantod kano sana to siya pwede magamit as an asset. No? So again, since the estimated useful life is just an estimate, no? Dili pasabot nga, for example, kanatong gipalit nga computer, 3 years na nato siya magamit, no? So again, since estimate raman siya, dili pasabot nga after 3 years dili na gina siya magamit, no? Nalay uban offices or companies, no, sa i-share ni Cindy nga nayuban government offices nga naagi policy, no, nga kana sila nga certain type of assets after this year, no, kinahanglan gyud na siya ilisan, no. Pero again, since ang uban most companies kay ang ato ang goal man is to generate revenue but cut expenses or minimize costs and expenses, di ba? So, dili pasabot nga after the estimated useful life, dili na ginato na siya magamit. Again, kay since mo depende man na siya ang condition sa asset kung giunsa nato sad siya pag gamit, no? The estimated useful life is just a guide, no? Nga probably after ana nga panahon, no? Although magamit pa nimo na siya nga asset, pero dili na siya parehas ang performance as compared sa katong bago pa nimo siya ipalit, no? Sir, nganong kinahanglan man nato i-assess, no, kanus as siya mo hinay ang performance sa asset? Again, because the company, no, needs to produce products or provide services efficiently, no, pinaspasa man but also with good quality. Now, assets nga not in good condition, no, may result in producing products slower, no, magkahinay ang ato ang speed sa pag-produce sa product or sa pag-provide sa ato ang services. Okay? So again, we have acquisition costs, we have scrap value, and estimated useful life. So kani sila na mga terms, mo na sila ato ang gamiton for us to compute depreciation using the, again, straight line method. Okay? Sige. Can someone share to the class kung unsang formula sa straight line method nga kapag compute sa depreciation? Anyone? Unsaon pag-compute ang depreciation using the straight line method? May I call on Miss Pahe? Okay, manaman ka, Miss Pahe, no? Actually, mo tanan. How about Miss Cesar? Unsaon pag-compute ang depreciation using the straight line method? Unsay formula? Ano sir, kaning
cost of assets, sir, the minus salvage value, sir, then divided by estimated useful life in Okay. years, sir. Okay. Very good. Nanana siya diri sa ubos, no? So the straight line method of computing depreciation is equal to the cost of the asset minus the salvage value divided by the estimated useful life in years, no? So ang ato ang makuha nga amount after nato ni siya gamiton nga kaning formula, no, kaning cost of the asset minus salvage value over life, no, is what we call our annual depreciation. Kaya again, ang atong gi-divide diri nga years or nga life is in years man, no. So ang result ani is annual depreciation or the depreciation expense for one whole year, no. Pero take note na dili ta kinahanglan mag-record or dili ta dapat mag-record og depreciation expense during the time nga wala pa nato nagamit ang asset. So unsa man ta pasabot ana? Let us say for example, ipalit nato ang asset on May 2020, no? Of course, although ang ato ang makuha diri nga amount tani nga formula, no, kanang nasa ato ang presentation sa screen is depreciation for one whole year, pero since napalit pa nato ang asset Mayo na, no, during the month of May of this year, ang depreciation related to January to April kinahanglan dili nato na siya i-record, no, meaning out of the 12 months during the year ang ato lang i-record nga depreciation is only good for May until December of 2020 for this year alone, no, kay dili man ta mag record of depreciation kung wala pa nato nagamit ang asset, di ba? Kay again, the main point of recording depreciation is to estimate the portion of the asset nga to ang nagamit, no, for a specific accounting period. Again, the formula for annual depreciation using this for a while
Okay, sorry for the interruption. Okay, again, let us just refresh, no? Again, the formula in computing the annual depreciation using the straight line method of computing depreciation is equal to the cost of the asset minus salvage value divided by the estimated useful life in years. Okay, so let us now take an example, no, in computing depreciation. Again, since akong gingon ganina, depreciation and uncollectible accounts are quite simple topics, no, in or mo na sila ang mga simple nga topics under adjusting journal entries nga to ang chapter. Okay, so for example, no, to illustrate, assume that the company acquired an air conditioning unit for its office space costing 80,000 pesos on October 1, 2019. So, on October 1, 2019, namalit ta og assets, no, in the form of air conditioning units. So, ang total cost or ang total purchase price, no, kay ganina sila atong balikan, ang acquisition cost is composed of the purchase price and other incidental costs, no? So, in this case, kaning 80,000, since mao man ni ihang cost, mo na siya itong consider as the purchase price. Meaning, mao gid ni siya actual ang atong ibayad sa ato ang gipalitan sa asset. No? The company also paid 5,000 pesos and 15,000 pesos for freight charges and installation cost respectively. Meaning, nagbayad ta og transportation freight charges for 5,000 and nagbayad pud ta og installation costs for 15,000 pesos para maabot sa ato ang asset ug magamit nato siya properly sa ato ang business. No? Upon evaluation, the estimated useful life is 5 years and a residual value of 10,000 pesos. No? So following our given formula earlier in computing the depreciation expense using the straight line method, we will have, of course, no, the cost of the asset minus salvage value divided by estimated life in years. So ang ato ang cost of the asset, again, is composed of our purchase price plus other incidental costs. So ang atong purchase price is kaning 80,000 pesos, no? Plus 5,000 pesos nga freight charges or transportation costs, plus ang atong installation cost nga 15,000. Meaning, 80,000 plus 5,000 plus 15,000, mao ni siya ato ang total acquisition cost equal to 100,000 pesos. Minus, no, there is ato ang formula ganina, i-minus na ang salvage value from the total cost. Atong salvage value based sa atong problem is 10,000 pesos. So 100,000 pesos minus 10,000 divided by estimated useful life, which is 5 years. No? 5 years ang atong estimated useful life. So ang ato ang computation therefore is 80,000 plus 5,000 pesos plus 15,000 minus 10,000 divided by 5 years, no? Or that is equal to 18,000 pesos nga annual depreciation. Meaning, every year, every 12 months nga period, ang atuang i-record dapat nga depreciation expense is equal to 18,000 pesos. No? Pero, take note, again, nga kani siya nga specific asset, ipalit lang nato siya on October 1, 2019. No? Meaning, during 2019, nagamit lang nato siya from October 1 until December 31, 2019. No? So that's October, November, and December equal to 3 months only. No? Sige. So, kung nagamit lang nato siya for 3 months, ang kani siya nga specific asset for the year 2019, can someone compute kung pila dapat ato ang depreciation expense for 2019 para ani nga asset? Anyone? Sige, I'll give you 5 minutes to compute kung pila lang ato ang depreciation for 2019. Considering nga napalit na to siya on October 1.
Sige, naanay naka-compute. Kung pila lang atong depreciation nga Sir? dapat i-record for 2019. Sir, Sige, Ruby. kuan sir, 4,500. Sige, Ruby. Yun sa man na pag-compute ang 4,500. Ako lang siyang gi-analyze sir kay kuan di ba sir gigamit lang nato siya for 3 months. So 3 months divided by 12. Mm. 3 months divided by 12 sir. Then ang result din nato sir i-times din nimo siya sa 18,000 nga annual depreciation niya sir. Mo rin to ang 4,500 okay, nga sige. mogawas. Kaya anong nigamit man ka og 3 over 12 or 3 divided by 12? Di ba sir kaysa 1 year equivalent siya og kuan 12 months then 3 months raman nato siya gigamit sir. So gi-divide na ko siya sa 3 months sir sa 1 year nga 12 months. Okay, very good. No? So that is very good. Now, akong ipakita sa inyo ha ang maggamit ta og Excel file for this one. May computation siya. Okay. So sakto to ang giingon ni Rubino. Since, di ba, nga to ang na-compute ganina based sa atong original nga formula is the annual depreciation. Meaning, depreciation na siya for a 1 whole year period. Equivalent to 12 months. No? Nakita na ba ninyo yung Excel file? Yes sir. Sige. So, ganina no, remember nga ang atuang na-compute ganina nga depreciation expense is 18,000. This is our annual depreciation. No? Meaning, good for 12-month period. But since kani siya na specific nga asset na gamit lang nato starting October 1, no, until December 31 for the year 2019, that is only equivalent to 3 months. No, sakto to ang giingon ni sakto to ang computation ni Ruby ganina, but natay alternative, no, kay murag libog siya nganong i-divide nato ang 3 sa 12, okay? So since mo na siya atong annual depreciation, pwede po nato computeon una kung pili atong depreciation every month, no? So ang 12,000, ang 18,000 atong i-divide by 12. So 1,500 is our 18,000 divided by 12. 1,500 is our depreciation every month, no? Is our monthly depreciation. Since nagamit lang nato ang asset for 3 months, na atong depreciation for this October 1 to December 31 is 1,500 times 3 months or equal to 4,500 pesos, no? 2019 depreciation for aircon. No? Sige, do you have any questions regarding ani na computation nato? Questions? Naa pa ba tayong mga pangutana? Wala na no, kaya I think kuan man ni siya ka ng simple ang presentation sa straight line method. That's why mora sad niya akong gipili nga depreciation method to be discussed sa atong class. Okay? Let us now go to the journal entries. No? Journal entries involving our assets and the subsequent recording of depreciation expense. No? First and foremost, our journal entry to record the purchase of the asset, di ba? Kabalo naman tani kung saan ni siya based sa tong discussion sa lesson number 4, no, on journalizing business transactions, no? So the purchase of the air conditioning unit diri ganina, which is equal to 80,000 plus 5 plus 15,000. So mao na siya tanan ng atuang i-record as cost of the office equipment, no? Take note, ang atuang original nga purchase price is only 80,000. No, ganina. Pero ang atuang i-record nga cost of the assets sa atuang journal entries, by the way, nakalimot ko og balik sa PDF file.
Sige. Remember no nga ganina sa ato ang sample nga transaction for depreciation, ang ato ang actual nga purchase price for the asset is only 80,000 pesos. No? Kaning 5,000 kay freight man ni siya or transportation charges para maabot sa ato ang air conditioning units. Ang 15,000 installation cost man ni sila. No? Take note nga wala nato gi-record separately ang 5,000 and 15,000. No? Since kani silang duha, although dili sila part sa purchase price, are considered incidental costs of the asset, no, or sa pag-purchase sa asset. So under our accounting standards, ang other incidental costs will also be recorded together with the original purchase price sa pag-record sa cost of the asset. Meaning, sa atong journal entry sa pagpalit sa air conditioning unit, ang i-debit na tong amount for office equipment is not 80,000 ang katong purchase price, but ang 100,000 pesos nga ato ang actual acquisition cost of the asset, including na ang katong other incidental costs. Okay? And next, kay depreciation na ni siya na ano na entry. But before we proceed sa journal entry sa depreciation, I would just like to emphasize nung diba tulo man to ka terms kanina atong gi-discuss. Acquisition cost, scrap value, and estimated useful life. Take note nga ang recording lang sa acquisition cost ang naay journal entry. Okay, kay mora man ni siya ang actual nga business transaction. Si scrap value is not a transaction but is only used, no, gigamit lang nato siya para ma-compute nato ang ato ang depreciation expense, no, parehas sa atong estimated useful life, no. So sa kani nga tulo nga terms, ang ato lang buhatan og transaction or journal entry is only ang pagpalit sa asset itself. Okay, so kabalo na ta sa atong journal entry sa pag-record sa pagpalit sa asset. Let us now go to the recording, no, of the adjusting journal entry or AJE for depreciation expense. Okay, so kaning mga adjusting journal entries nga atong ipang-discuss for this moment are pro forma, meaning bisan unsa pa na siya nga type of asset, mao na gid na siya ang ato ang fixed na journal entry or adjusting journal entry for depreciation. Okay? We have to debit depreciation expense. Ato na lang dayon butangan og apelyido nga dash OE or dash office equipment, no, para kahibalo nga kana siya nga depreciation expense is specific only for the office equipment items. No, i-debit na to the amount using sa katong na-compute ato ganda nga 4,500, which only covers the months, no, kung kanunsa lang ato na actually nagamit ang ato ang asset, no. So debit depreciation expense dash OE for 4,500 and also credit for accumulated depreciation dash OE also for 4,500 pesos. Take note, si depreciation expense is an expense amount nga padulong sa ato ang income statement, while kaning accumulated depreciation is unsa ganing accumulated depreciation, unsa nature ani niya? Anyone? Contra asset? Contra asset. Asa na makita ang contra asset, Matthew? Non-current, sir. Deduction sa non-current asset dito sa ato ang balance sheet. Diba? Again, si depreciation expense is an expense item nga padulong sa atong income statement. Si accumulated depreciation, dito ni siya padulong sa balance sheet as a deduction from office equipment. Okay, so ato ang pangitaon dere. So, how is depreciation presented in our financial statements? Again, depreciation expense is generally presented as an administrative expense in the income statement. Okay, so dito na siya padulong sa income statement ang expense nga portion. While ang accumulated depreciation, again, sa akong ganina, is shown as a deduction from its related asset in the balance sheet. Okay, so ang cost sa atong asset sa pagpalit is 100,000, again ganina, minus
accumulated depreciation nga 4,500 as of 2019. So ang nabili nato nga amount is 95,500. Unsa man ning net book value or 95,500? Can someone explain to me? Unsay pasabot aning 95,500 nga amount? Anyone? Income, sir? Income? Tanawa ang presentation sa pagka-compute. Cost of the equipment minus accumulated depreciation equals net book value equal to 95,500. Iyahang value, sir, sa kanang kuan end Asset of the value, year. sir. Sige, isa-isa lang. Ruby? Iyahang kuan kanang value, sir, kuan at the end of the year, sir. At the Value end of the sa year? Sige, any other idea? Cindy? Sa mga idea? Para sir, net value asset na siya, sir. Or net May asset pasabot. value. Unsa may pasabot sa net asset value? Unsa man na siya Kuan nga siya, amount? mo na lang na kuan sir, original cost of the asset. Kay Ang giles original na cost- sa iyang depreciation. Okay, how about nga ang original cost, di ba, kay 100,000 man? Ang 95,500 na compute man na nato siya pag deduct nato sa 4,500 gikan sa 100,000. So unsay pasabot sa 95,500 nga amount? Anyone? How about Miss Timoteo? Any idea kung unsay pasabot aning 95,500 nga amount? How about Erica? Okay, she left the meeting. How about Miss Tagupa? Any idea? Sir, Yes. kuan sir murag estimated cost sa tong kanang ay katong equipment na gipalit nimo sir at that year, at that particular year, sir. Estimated cost? Ay kuan fixed cost sa katong imong gipalit nga Okay. equipment, sir. Fixed cost? How about Wendy? Any idea? Sir, mo na lang siya ang nabilin nga value. Nabilin nga value nga? Gikan sa palit. Ay, Okay, gikan sa paggamit, sir. Gikan sa paggamit. Okay, nabilin nga value nga unsa? Ang gikan sa paggamit, sir, which is kuan. Gikan sa paggamit sa pila ka bulan, sir. Kana. Okay. Sige. Now, ang net book value, no, or kaning amount na 95,500 represents the portion or ang part sa original cost nga wala pa nato na transfer to depreciation expense. No? Meaning, out of the 100,000 pesos nga original acquisition cost nato sa asset, 95,500 na lang ang wala pa nato na gamit as depreciation expense. Okay? Again, kay since si depreciation is an estimate man, di ba, kung unsa nga portion ana nga asset ang ato ang gigamit for the year, no? So meaning out of the total acquisition cost nga 100,000, no, 4,500 pesos nga portion ana ang ato ang nagamit for year 2019. So meaning ang nabili na lang nga wala pa nato nagamit estimated, no, 95,500. Although medyo ridiculous or medyo joker siya paminaw no nga na portion sa air conditioning units ang wala pa nato nagamit kay although gigamit man nato na siya as a whole, no, pero this is just an estimate. Again, depreciation is just an estimate, no. Bana-bana sa portion sa total cost nga wala pa nato nagamit sa ato ang expense. Okay, so that is actually what is meant by net book value. Okay, do you have questions so far regarding depreciation expense?
questions. Kung wala na questions, let us first take a 5-minute break. Magbalik ta by 2:30 and we will discuss uncollectible accounts. Estimated uncollectible accounts.
Okay, so let us go back sa ato ang discussions. Now, naman na nato discuss earlier ang depreciation expense, no, and ang general na principle behind depreciation. So, if namoy questions regarding depreciation right after we dismiss our class this afternoon, palihog na lang po address yung questions no sa atong group chat para ma-aware po ang atong inyong mga classmates nga wala naka attend sa atong Google Meet session this afternoon. Now, let us go to our discussion on estimated uncollectible accounts, no? Okay. So based sa ato ang discussion on the standard chart of accounts for lesson number 3, can someone please discuss to the class the idea or the definition of the term estimated uncollectible accounts? Ano sa ganing estimated uncollectible accounts? Anyone? Nga estimated nga wala na Estimated nga? estimated accounts nga wala pa na-collect sa company or business. Estimated accounts nga wala pa na-collect? So meaning receivable pa? Mr. Gupa? Sir, Ingon ka, estimated nga wala pa na-collect, no? So does that mean nga receivable pa na siya? dili sir kay kuan kanang kontra asset siya sir kay naay possibility nga makuha na ma-collect pa siya or dili na walay assurance nga ma-collect pa na siya sir. Okay. Di ba So, mo na di bali kontra asset na siya. yes, mana siya akong gipangita na definition, no? Again, estimated uncollectible accounts, no? Yes, is a contra asset account. So, expected siya nga deduction from the receivable items nga nasa ato ang balance sheet. So, some examples of receivable may be notes receivable and accounts receivable. No? So aside from the fact nga si estimated uncollectible accounts is considered as a contra asset account, no? So kana sad siya is actually the portion sa total receivables nga probably dili na ma-collect ni company, no? So nailain-lain nga mga reasons nganong dili na siya ma-collect or probably dili na ma-collect, no? Maybe ang ato ang customer nga nangutang sa ato for that particular accounting period nag-declare na og bankruptcy nor wala na siya capacity to actually pay the receivables nato gikan sa iyaha, no? Or if probably namatay na ang atong customer or for some reason at all dili lang sa nakabayad ang ato ang customer, no? So we also have to take note no nga mostly or dako kayo nga part sa ato ang i-record sa estimated uncollectible accounts are actually katong mga receivables na nga naglapas na sa due dates, no? Lapas na kay sa nga tanan. That is why, no, ma-consider na nato siya as naanay possibility nga dili na nato ma-collect in the future, no? Kay kung wala pa siya nilapas sa ato ang due date or wala pa niabot ang deadline sa ting bayad ni customer, of course dili pa man nato na siya ma-judge kung mabayaran ba siya or dili na. Di ba ka wala pa man niabot ang atong expected na due date of payment. So when customer accounts receivable have been outstanding beyond its supposed due date, di ba sa akong ingon ganina, kung outstanding na siya beyond the due date, meaning nagpabilin gihapon siya nga wala pa siya nabayaran ni customer even beyond the due date, the company must perform an evaluation. No, i-evaluate ni company ang iyang mga receivables from the customers kung asa na nga portion ang nag-due na, unsa nakadugay siya nga nilapas sa iyang due date, no, naabay uban ani nga although nilapas na sa due date, makulag pa ba ni siya or dili na. No? So the company must perform an evaluation as to its current degree of collectability. No? Unsa pa man nga percent or unsa pa man nga percent of probability nga makollect pa na siya ni company. Is it 50% na lang? No, 75? Best practices advise companies and business owners to assess receivable profiles on an annual basis, no? Meaning as or at least every year kinahanglan i-evaluate or i-assess ni company ang iyahang receivable accounts from the customers,
no? Para mahibalaan niya kung asaan nga portion ang makolekt pa, asa nga portion na ang nilapas na sa due date, or asa na nga portion ang ultimately dako na gid og chance nga dili na makolekt ni business from the customer. No? However, the company may opt to assess its receivables as it may deem appropriate. Meaning, ang katong annual or every year end nga pag-evaluate sa receivables, dili to siya ingon nga every year end ra gyud, no? Kung naay dako kaayo nga situation nga nahitabo, no, nga based sa experience ni company, pag mahitabo na siya kinahanglan nato i-review na nato receivables, then kung kanus aganahan i-review or i-assess ni company yung receivables, then pwede po niya i-evaluate ang iyahang receivables. So estimated uncollectible accounts, just like sa atong discussion ganina, represent the portion of the company's receivables which may no longer be collected. Okay, so nagamit ta og term nga which may, no? Because wala pa man ta kabalo for sure or dili pa ta certain kung makolekt na ba na siya or dili na nato siya makolekt. Kaya again, the uncollectible accounts is also just an estimate, no? Similar with the depreciation, no? So this carries a certain degree of probability, since the computation of estimated uncollectible accounts involve factors and information which are affected by the management past experiences, differences in professional evaluation and seasonality of the company's goods and services. Okay? So, unsaon nato unsaon ni management or unsaon ni business pag-assess ang iyahang receivables? Noon sa may basis niya, of course, for companies nga medyo taas-taas na ang operations, no? 3, 5 years, 10 years, no? Kana sila ng mga companies na sila previous experience ilang receivables, no? Nga kani siya na customer during ani na season maglisod jud siya og bayad, no? Or based sa experience ni company, kung ang isa ka customer mo lapas na og 30 days, no, gikan sa due date, dili na gid nato na siya ma-collect or probably dili na nato siya ma-collect, no? So again, ang assessment or ang evaluation or ang pag-evaluate ni business sa iyang receivable profiles kung ibutang na ba nato siya sa estimated uncollectible accounts or dili pa, magdepende sa iyang past experiences with the customer or sa pag-operate niya sa iyahang business. So, methods of computing for estimated uncollectible accounts, no? So, unlike ganina sa ato ang depreciation, no, ang ato alang gipili is ang straight line method lang isa. So, there is sa estimated uncollectible accounts nga topic, we will be discussing 3 methods, no, of computing for estimated uncollectible accounts. Kaya maura sa gid ni sila tulo ang method sa pag-compute. We have letter A, estimated uncollectible accounts as a percentage of net annual credit sales. We also have letter B, estimated uncollectible accounts as a percentage of accounts receivable balance. Or lastly, aging of accounts receivable. Sige, medyo magahol ta sa time karon, no, kay 2:40 naman. We will end our discussions here this afternoon, no? So, expected nga on Wednesday, ang atong oral recitation questions will involve estimated uncollectible accounts o kaning computation and kaning mga methods niya. Okay? Dili sa nako ni i-post ang kanisiya nga reading material because I would like everyone to read the book first. Kay kani akong presentation nga nasa inyong screen, summarized version na nako ni siya from the book. Okay? I would like everyone to read in advance the topic on estimated uncollectible accounts na nasa sa inyong libro on chapter number 7. Okay? So kahibalo na mo unsa na mga topics atong i-discuss on Wednesday, and I hope nga when I call on names on Wednesday, makatubag mo diretso, no? Bisan pag dili kayo mo sure basta naamoy matubag nga gikan sa discussion sa libro. Or pwede pud mo mag-research og videos sa ato ang sa YouTube,
nor mag-research mo og mga articles online regarding estimated and collectible accounts. Okay? So I think ang Wednesday na nga discussions will take up estimated and collectible accounts lang tanan kay tulo man ni siya ka methods. No? So again on Wednesday mo diretso na ta sa discussion sa tulo ka methods. Okay? So we will end our discussions for this afternoon diri na topic on estimated and collectible accounts. Do you have questions so far? Pangutana. Okay, so gahapon no naay nangutana sa ako, sir, unsa maning round 1 oral recitations o round 2 oral recitations? Ansiran pa ba namo na siya? Dili na ninyo siya assignment ha? Kanang items diya sa inyong Google Classroom nga round 1 oral recitation and round 2 oral recitation. Ako lang na siyang gibutang dira para makabalo mo sa inyong scores sa mga oral recitation questions ninyo. Okay? Medyo dagan-dagan na sad kog nga post din na mga items or mga pangalan nga naanay points sa ilahang pagtubag. Okay? Again, I would just like to remind everyone nga wala pa nakatake sa midterm exam nga ang inyong schedule will be tomorrow at 8 a.m. to 10 a.m. No, 2 hours, 130 minutes ihapon ang inyong duration sa midterm exam just like sa uban. Okay? Sige, do you have remaining questions for this afternoon's discussions? Anyone? Wala Sir. na? Yes. Sir, pwede mga tana, sir, kanang kuan gid sir maglisod ko kuan ba kanang sabot bitaw sir kay di ko kuan bitaw makasabot kay sa imong topic imo gyud libro sir. Pwede mangayog ka na bitaw walag reference ra para ako bitaw studyhan sir. Tanan reference materials kinahanglan sa Google Classroom, Miss Erica. Ana din na tanan. Ang mga recorded discussions, na ay mga reading materials, na ako i-post nga midterms reading materials din na sa Google Classroom. Palihog na lang kung tanaw natin download. Okay, sir. Okay? So, tanan no resources, ako na gina siya gibutang sa inyong Google Classroom. So, naana na sa inyo ha kung inyo na sila gamiton or basahon. Even ang mga Excel files nga atong gigamit sa atong mga discussions na adin na sa Google Classroom tanan, ang table on rules of debits and credits na adin ha, and a compiled reading material for the midterms nga coverage na apo din ha tanan. And lucky mo kay summarized version na siya, dili na mo magbasa og taas kay nga mga topics sa libro. Okay? Any more questions? Wala na? Kung wala na may remaining questions now, we are dismissed for this afternoon. And again, please read in advance estimated and collectible accounts ka topic for our oral recitations on Wednesday. Okay? So if you have more questions, especially sa inyong results sa midterm exam, please message me personally right after we dismiss. Okay? So see you again on Wednesday. Thank you, sir.